Halo what's up guys, kembali lagi di channel Afrian. Kali ini kita main cacing. Kita pencet aja guys. Kita mainkan cacingnya. Oke guys. Oke bosku. Kita mainkan cacingnya. Oke bosku, kita main cacing. Itu bosku. Oke bosku, kita main cacing. Ya, aduh bosku, kita mati saja bosku. Kita ulang lagi bosku. Mulai iklan bosku. Biasa bosku, nggak apa-apa lah bosku. Pas kali bosku, iklannya bosku. Nah, kita mulai lagi bosku. Kita main cacing saja. Oke bosku. Sekali lagi kita main ini ya bosku. Bosku. Kita main cacing saja bosku. Wah, ada yang gede bosku. Aduh bosku, jangan lupa subscribe, comment, like, share. Oke, bye bosku.